شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مدینہ عربی کورس کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے عربی زبان میں حمزہ کی دو اقسام کے بارے میں سیکھا تھا۔ وہ دو اقسام ہیں حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع۔ حمزۃ الوصل ہم نے پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل صرف اسی وقت پڑھا جاتا ہے یا اس کا تلفظ اسی وقت ادا کیا جاتا ہے جب وہ جملے کے شروع میں ہو۔ اگر یہ جملے میں دو الفاظ کے درمیان ہو تو اس کو پڑھا نہیں جاتا یا اس کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد والے حرف کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹ ناؤن یا معین اسم یا اس کو اس میں معرفہ کہہ لیں، اس میں معرفہ بنانے کے لیے اسم سے پہلے ال لگایا جاتا ہے۔ ال کا الف حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل اسی صورت میں پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، یعنی ال کا الف صرف اسی صورت میں پڑھا جائے گا، اسی صورت میں اس کا تلفظ ادا کیا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو، یعنی جملے کے شروع میں ہو۔ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ موجود ہے تو اس لفظ کے آخری حرف کو حمزۃ الوصل کے بعد آنے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ال کا الف لکھا ضرور جائے گا، چاہے اسے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ حمزۃ القطع کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ حمزۃ القطع میں الف کے اوپر یا نیچے حمزہ کا نشان بنا ہوتا ہے اور اسے ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، چاہے جملے میں کسی جگہ بھی آئے۔ اگر جملے کے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، حمزۃ القطع کا تلفظ لازمی ادا کیا جائے گا۔ یہ تو تھی کچھ باتیں جو ہم نے اعادہ کیا، جو ہم نے ریوائز کیا ہے پچھلے سبق سے۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے کچھ مثالیں، کچھ جملے سیکھے تھے۔ اب کچھ مزید چند نئے جملے ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ جملہ آپ کے سامنے: الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الکتابوں میں ال کا حمزۃ الوصل ہے اور یہ جملے کے شروع میں، لہذا اس کا تلفظ ادا ہوگا، جبکہ القلم کا ال کا الف حمزۃ الوصل ہے لیکن یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، لہذا حمزۃ الوصل سے پہلے واو ہے اور حمزۃ الوصل کے بعد لام ہے۔ واو اور لام ملیں گے تو یہ پڑھا جائے گا والقلم۔ الکتاب جدید والقلم قدیم۔ یہاں کتاب، الکتاب اسم ہے، جس کا مطلب ہے جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، اس جملے کے دو حصے ہیں،
अलकिताब जदीद एक हिस्सा, दूसरा वल कदीम। वाह को अगर आप छोड़ भी दें तो अल कदीम, वाह हुर्फ़ अतफ़ है, अलकिताब इसमें, जदीद खबर है, उसमें वाह हुर्फ़ अतफ़ है, अलकलम ये फिर मुब्तदा है आपका, और कदीम खबर है। किसकी खबर है? कलम की खबर है। जदीद किसकी खबर है? किताब की खबर है। तो अलकिताब जदीद वल कलम कदीम, किताब नई है और कलम पुराना है। द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। अगला जुमला मुलाजा कीजिए। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ बारिदुन पानी ठंडा है, वाटर इज कोल्ड। अलमाउ बारिदुन। अगली मिसाल, अलकमरु जमीलुन, अलकमरु जमीलुन चांद खूबसूरत है। अलकमरु जमीलुन चांद खूबसूरत है। द मून इज ब्यूटीफुल। कमर इसम है, अल डेफिनेट नाउन, जुमला इस्मिया है, जमीलुन इसकी खबर है। अलकमर मुब्तदा और जमीलुन खबर। जमीलुन किसकी खबर है? अलकमर की। अगला जुमला देखते हैं। अलबैतु करीबुन, अलबैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। अलबैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। अलबैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है। द हाउस इज नियर एंड द मॉस्क इज फार। जुमला इस्मिया दो हिस्से हैं। जुमला इस्मिया अलबैतु करीबुन, अलबैत इसम है, मुब्तदा है, करीबुन खबर, वाह हुर्फ़ अतफ़, अलमस्जिदु मुब्तदा और बईदुन खबर। अलबैतु इसमें अल जुमले के शुरू में, इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जाएगा। अलमस्जिदु में अल का हमज़ा वसल का तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं होगा क्योंकि ये जुमले के बीच में है। वाह और लाम आपस में मिल जाएंगे, हमज़ातुल वसल का तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं किया जाएगा तो ये लफ्ज़ हो जाएगा वल, वल मस्जिदु बईदुन। अगर यही चीज़ शुरू में होती तो ये इस तरह पढ़ा जाता अल मस्जिदु बईदुन, लेकिन क्योंकि ये जुमले के दरमियान में है तो हमज़ातुल वसल का तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं होगा, तो ये पढ़ा जाएगा वल मस्जिदु बईदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है। द हाउस इज नियर एंड द मॉस्क इज फार अवे। अगला जुमला देखते हैं। अल हजरु थकीलुन वल वरकु खफीफुन। अल हजरु थकीलुन वल वरकु खफीफुन, पत्थर भारी है और वर्क हल्का है। द स्टोन इज हैवी एंड द पेपर इज लाइट। अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन, पत्थर भारी है और वर्क हल्का है। अगला जुमला, अल्लबनु हारुन। अल्लबनु हारुन, दूध गर्म है, मिल्क इज हॉट। अल्लबनु हारुन, दूध गर्म है, मिल्क इज हॉट। अगला जुमला देखते हैं। अल कमीसु नज़ीफ़ुन। अल कमीसु नज़ीफ़ुन, कमीज साफ है। द शर्ट इज क्लीन, कमीज साफ है, द शर्ट इज क्लीन। शुक्रिया। शुरू